Kaini anaitwa sema ni laana kubwa sana kwa upande wa Mungu. Abeli anaitwa sema ni matokeo takatifu sana ya ufariji ya Mungu sana. Somo letu linasema hivi: tuache kutoa na maneno mengi ndani ya moyo wetu. Tuache kutoa na maneno mengi ndani ya moyo wetu. Kutoa kulianzia kwa Yesu, kulitoa peke yake kwa watu wa dunia. Matoaji ni kitu kinaleta baraka kwetu, na kinaleta utukufu, na kinaleta tangazo kubwa sana. Tunakuwa watu wa kitaifa. Yaani toa na roho moja. Usitoe na maneno mengi, usitoe na fitina, usitoe tena na hali ya kipuzi. Tutoe sana, ambayo vile sasa Ibrahimu alikuwa anatoa akapata kitu kia maana. Tutoe sana sana, na Mungu sasa aliyosema hawa ni watenda kazi.